ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. תודה לכם. תודה לכם. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi pasukannya yang ditempatkan di Gaza, Minggu 26 November. Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan pemimpin Israel sejak 2 dekade terakhir. Netanyahu terlihat mengenakan rompi anti peluru dan helm perang saat bertemu pasukannya. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa perang akan terus berlanjut sampai Hamas berhasil dilenyapkan. Menurut Netanyahu, tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan tekadnya. Sebab, Israel punya kekuatan dan kemauan keras untuk mencapai tujuan perang. Adapun kunjungan Netanyahu di Gaza terjadi selama gencatan senjata diberlakukan. Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan jeda perang selama 4 hari, mulai Jumat hingga Senin. Selain menghentikan sementara permusuhan, kedua pihak juga melakukan pertukaran sandera. Sejumlah pihak mendesak agar gencatan senjata ini diperpanjang atau bahkan diberlakukan secara permanen. ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. תודה לכם. תודה לכם. עוד מתנשאים לארץ. תודה. יש רוח, יש עוצמה, יש נחישות, ויש תוצאות. גם את זה, וגם את זה. אנחנו כל הכוח. אני פה בשביל עם ישראל, נכון? אני אומר לך, כמו שאמרתי לביידן, אנחנו הולכים לעשות את זה, להשלים את זה, שלא יהיה לאף אחד ספק, לא מבחינת רק הכוונה, אלא גם היכולת. אני מאמין בכם, גאה בכם. תודה רבה. אנשים אזרחים התנדבו כולם ובאו יחד איתנו לעשות. תודה חבר'ה. תודה רבה. לא יכול להופיע בבית עדיין. איפה אתה? מירון, משפחת קרנאווי. משפחת קרנאווי? כן. כן, מצוין. אני מוניר רוזן. שלום. ידידי היקר. שמח לראות אותך. תודה. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Goodbye. Welcome. Pelepasan sandera antara pasukan Hamas dan juga pasukan IDF sangat bertolak belakang. Sejumlah sandera yang ditahan Hamas tampak melepas senyum dan melambaikan tangan pada militan Hamas seusai dibebaskan. Dalam video yang dibagikan militan Hamas, terlihat bagaimana kondisi dari para sandera sehat dan tak ada yang mengalami luka. Bahkan, dari laporan Al Jazeera, para tahanan ini dalam kondisi baik secara psikologis maupun secara psikis. Rumah sakit Wolfson dan Schneider di Tel Aviv menjelaskan bahwa mereka menerima sekelompok tahanan yang dibebaskan oleh Hamas dan mereka semua dalam keadaan sehat. Di sisi lain, seorang perempuan warga Palestina yang dibebaskan Israel justru mengalami perlakuan buruk. Para tahanan ini ditentang, dilarang makan, tidur sampai minum obat oleh pasukan Israel yang bertugas. Tahanan lain menyatakan bahwa dirinya mendapatkan stok makanan yang sangat tidak layak. Bye now. Goodbye. Welcome. Waiting. The doctor waiting also there, so okay. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak banyak yang tahu soal pasukan Nukhbah, unit khusus sayap militer Hamas yang menjadi pemimpin serangan ke Israel. Pasukan Nukhbah ini punya keahlian khusus hingga pergerakannya bak tak terlihat namun mematikan. Dikutip dari India Today, pasukan Nukhbah adalah unit khusus yang merupakan unit tempur utama Brigade Is al-Din al-Qassam. Al-Nukhbah sendiri berarti elit dalam bahasa Arab. Saat serangan 7 Oktober pada Israel dilancarkan, unit khusus ini berada di garis depan dan menyusup ke wilayah Israel Selatan, melancarkan serangan di wilayah tersebut. Pasukan ini terdiri dari pejuang yang sangat terlatih dan berpengalaman yang dilengkapi dengan senjata dan teknologi terkini. Mereka merupakan agen senior terpilih yang juga merupakan penembak jitu. Selain melakukan penyergapan yang menargetkan Israel,
pasukan Nukhba juga berfungsi untuk melindungi para pemimpin senior Hamas dan fasilitas Brigade Al-Qassam. Di lapangan, mereka biasanya dipersenjatai dengan senapan serbu, senapan sniper, dan senapan mesin yang canggih. Mereka juga memiliki akses granat berpeluncur roket dan rudal anti-tank. מחרטה בין בתי מגורים ליד בתי ספר, מחרטת אמל"ח. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar berbahasa Ibrani melaporkan kondisi terkini di Israel setelah gencatan senjata sementara mulai dilakukan. Dilaporkan, Kabinet Israel saat ini sudah mulai menyerah dan enggan bertanggung jawab atas keamanan warganya. Media Zionis, Yediot Ahronot pada Minggu, 26 November 2023, mengungkap bagaimana pengaruh Hamas saat ini di medan perang. Dilaporkan, Hamas mampu membalikan kondisi dengan berada di posisi terkuat dibanding Israel. Koran Israel tersebut juga mengonfirmasi bahwa kabinet perang dan pejabat level tinggi politik di Israel mengawasi pemimpin Hamas Yahya Sinwar dengan mata terbuka. Para pejabat Zionis seolah lupa dengan tanggung jawab mereka soal keamanan warganya. Tekanan-tekanan dari publik juga seolah diabaikan. Sebelumnya, pejabat rezim Zionis juga telah mengakui kekuatan tempur Hamas. Pejabat tersebut mengatakan, pertunjukan kekuatan dan pengaruh Hamas atas perkembangan terkini berarti kekalahan Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan rezim Zionis, Yoav Gallant sebelumnya berbicara soal penumpasan total Hamas sebagai tujuan utama agresi militer ke Gaza, tapi kemudian menurunkan targetnya. Ia mengatakan, pihaknya akan keluar dari Gaza jika sandera dibebaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Target Israel di jalur Gaza saat ini diduga telah berubah. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant menyebut, pihaknya akan keluar dari Gaza jika seluruh tawanan bebas. Hal ini diungkapkan Yoav Gallant dalam pidatonya pada Sabtu, 25 November 2023. Sebelumnya, pejabat rezim Zionis mengatakan bahwa target utama serangan ke jalur Gaza adalah menumpas habis Hamas. Namun saat ini, ia menyebut, pasukan Israel tidak akan meninggalkan Gaza sebelum seluruh tawanan dibebaskan. Ia menuturkan, pihaknya akan memanfaatkan kesempatan apapun untuk memulangkan semakin banyak sandera. Bahkan, Zionis juga tak akan melewatkan setiap perundingan untuk membebaskan sandera dan akan menjadi perhatian secara serius. Statement Menhan rezim Zionis ini disampaikan setelah Hamas sempat menangguhkan pembebasan tawanan tahap kedua di Gaza. Penangguhan dilakukan karena pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Israel. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengabarkan pembebasan tawanan Israel tahap kedua dilakukan dengan syarat rezim Zionis mengizinkan truk-truk bantuan kemanusiaan masuk ke utara Gaza. Namun, rezim Zionis disebut tidak mematuhi syarat-syarat pembebasan tawanan yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak. Pembebasan tawanan Hamas dan Israel, tahap kedua yang dilakukan hari Sabtu di hari kedua gencatan senjata membebaskan 56 tawanan dari kedua pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.